अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टू द पॉइंट और मैं हूं राजा मोहम्मद रशीद खान, रिटायर्ड एसपी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस। आज का मौजू है जनाब सरदार तनवीर इलियास, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से आज़ाद कश्मीर की सतह पर सड़कों की पुख्तगी और मरम्मती की खसूसी मंजूरी का मुतालबा। गुजारिश ये है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का खित्ता जो है ये 45 लाख की आबादी और 5,000 मरबा मील का रकबा है। जोग्राफियाई लिहाज से ज़्यादातर रकबा जो है ये पहाड़ी सतह का है। तो सड़कों के जो मसाइल हैं, सड़कें जो बनाई जाती हैं वो एक तो बड़ी सड़कें हो गई, लेकिन जो उसके साथ छोटी भी जो सड़कें हैं जो भी लिंक रोड से मुख्तलिफ हैं, बल्कि वो काफ़ी सारे इलाकों के अंदर से गुजरती हैं, जिसकी मैं चूँकि बरनाले से मेरा ताल्लुक है तो मैं इसी तहसील बरनाला के हवाले से ही चला के, तो मामला ये सारी आज़ाद कश्मीर का है, लेकिन मैं यहाँ से एक मिसाल गुजारिश करता हूँ जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर से कि मसलन बरनाला तहसील को हम ले लें तो इसमें जनाब ये आलम है कि एक कडाला एरिया है, वहाँ से मलोट तक जो सड़क जाती है वो पुख्ता नहीं है। अगर मौसम की ख़राबी हो जाए, बारिशें हो जाएँ तो वो गाड़ियाँ चलना बंद हो जाती हैं। इसका इंतज़ाम जो है ये पुख्ता भी करना चाहिए और उनकी रफ्त जो ट्रांसपोर्ट की जो आमदोरफ्त है उसमें रुकावट के तमाम मसाइल हैं उनको दूर करना चाहिए। इसी तरह फिर ये कुलियाँ बन्नी एक मकाम है, यहाँ से एक सड़क जो है काफ़ी आबादी हज़ारों की तादाद में गलोटा तक सड़क जाती है। इसका थोड़ा सा एक हिस्सा बस मामूली 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पुख्ता है, तो बाकी तमाम वो सड़क जो है वो कच्ची है। तो उसका भी आलम यह है कि मौसमी ख़राबी बारिश की वजह से वो सड़कें बंद हो जाती हैं। किसी एमरजेंसी की सूरत में कोई ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ चलना मुमकिन नहीं रह जाती, वो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसी तरह फिर हम ले लेते हैं ये बरनाला से छम पत्नी दूर अफ्तादा इलाका है और हज़ारों की तादाद में आबादी है दोनों अतराफ, लेकिन सड़क जो है वो प्रॉपर तरीके से पुख्ता भी नहीं है और वो बाज़ जगहों पर बहुत टूट फूट भी है। इसी तरह ये छम सेक्टर के एरिए में बहुत सारी सड़कें जो हैं वो नापुख्ता हैं और उनकी भी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे बहुत आबादी है और छम सेक्टर के अंदर ज़्यादातर महाजरीन जो हैं, ज़्यादातर क्या कुल्लुहुम 65, 71 और लेटर ऑन जो रेफ्यूजीज़ हैं वो वहाँ पे सेटल हैं। तो ये बरनाला एरिया में इस वजह से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रियासत जो है हमारे आबा अजदाद ने अपनी मददाब के तहत जो कुछ भी था सब कुछ कुर्बानी पे लगा कर इसको आज़ाद करवाया था। इसमें अपनी जायदादें भी छोड़ दी, अपना घर बार छोड़ दिए, जानी नुकसान भी बर्दाश्त किया, माली नुकसान भी बर्दाश्त किया। तो मुद्दा सिर्फ ये था कि इस रियासत के अंदर हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और इस रियासत के अंदर इस्लाम को बोलबाला होगा और इस रियासत के अंदर इंसानी हकूक़ का तारफ़ जो है वो बहुत बेहतर तरीक़ा से हो पाएगा और हकूक़ हासिल करेंगे, क्योंकि ये हकूक़ वहाँ पे हासिल नहीं थे। लेकिन रियासत बनने के बाद इसमें भी ये हुआ कि 75 साल में इस 45 लाख की आबादी और ये 5,000 मरबा मील का रकबा जो है इसके अंदर बड़े मसाइल हुए। अगर कोई सड़कें बनी, वो छोटी छोटी सड़कें महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए बनवा दी गई, कहीं से वोट हासिल करने के लिए, कहीं मकबूलियत हासिल करने के लिए। तो ये इस तरह से ये हुआ कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो प्रॉपर सड़कें हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो न दी गई। तो ये मैंने तो एक मिसाल यहाँ की दी, वैसे तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सूरत हाल है। इसको अगर समानी के एरिया में भी देखा जाए तो मुख्तलिफ मकामात जो हैं वहाँ भी सड़कों की बड़ी ज़रूरत है। फिर जनाब इसको हवेली में देखा जाए, फिर इसको नीलम में देखा जाए, फिर इसको जनाब ज़िला जेलम नीलम में देखा जाए, गोया जहाँ जहाँ भी इसको पुंछ की और ये जो डिवीज़न है उसके अंदर देखा जाए, हर डिवीज़न के अंदर ये मामलात हैं। तो इन सड़कों की जो पुख्तगी है, जहाँ जहाँ कच्ची सड़कें हैं, आज के दौर में ये तकाजा है कि हर आदमी को उसका इस्तेकाक देना चाहिए और मौजूदा वज़ीर आज़म के अंदर ये कशिश मौजूद है कि वो ये चाहते हैं कि लोगों के काम किए जाएँ, क्योंकि उनको ये एहसास है कि काम नहीं हुए। तो जब एहसास है तो फिर ये काम भी करने चाहिए। तो इस सिलसिले में मैं जनाब वज़ीर आज़म से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस सिलसिला में हाईवे डिवीज़न के अरबाब इख्तियार और सेक्रेटरी वर्क्स और जनाब वज़ीर तामीरात जो हैं उनसे मशावरत करें और मशावरत करके तो ऐसे तमाम जो सड़कें हैं इनकी तामीर करवाएं, क्योंकि ये यहाँ पे तो ये सूरत हाल है कि बेशुमार इस तरह के छोटे छोटे मसाइल हैं। बल्कि मैं समझता हूँ वक्त से फ़ायदा उठाते हुए मैं जनाब वज़ीर आज़म के नोटिस में लाऊंगा, क्योंकि रियासत आज़ाद कश्मीर में बरनाला भी उन्हीं की हुक्मरानी का एक हिस्सा है। यहाँ ये वाहिद तहसील है बरनाला रियासत की
جس میں کوئی ریسٹ ہاؤس نہیں ہے۔ اب یہ کیوں نہیں ہے میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، یقیناً یہ کسی راز کی تکمیل ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ ریسٹ ہاؤس نہیں ہے تو ریسٹ ہاؤس جہاں نہ ہو وہاں پہ ارباب اختیار نہیں آتے، حکمران نہیں آتے، ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو جب ان کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی تو وہ مخصوص جگہ پہ بیٹھیں گے، وہ جہاں مخصوص جگہ پہ بیٹھیں وہ صاحب تو اپنے پوزیشن اپنا تعارف کروا لیں گے، لیکن لوگوں کا کام نہیں ہو پائے گا۔ تو سرکاری ریسٹ ہاؤسز کا مدعا بنیادی یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جس وقت وہ ریسٹ ہاؤس بن جاتے ہیں، خواہ وہ PWD کا ہے، جنگلات کا ہے، وہ انڈسٹریز کا ہے، جس بھی شعبے کا ہے، تو وہاں پہ سرکاری ارباب اختیار کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ایک تو سرکاری ملازم اس ایریے کے وہ بھی اپنے آپ کو آزاد اور خود مختار نہیں پھر سمجھیں گے، بلکہ وہ کسی کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھیں گے۔ انہیں ان پہ ایک یہ رہے گا اثر کہ ان کو دیکھنے کے لیے اچانک بھی کوئی آ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ جو دیگر معاملات ہیں، جو چھوٹے موٹے جرائم ہوتے ہیں، یہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی وائلیشنز ہوتی ہیں لا ریگولیشن کی سرکاری ملازمین کی جانب سے، ان کا بھی یقینی طور پر اس میں بھی کمی آئے گی، لوگوں کے مسائل حل ہوں گے۔ کیونکہ پھر وہ بات آتی ہے کہ جو ہے وہ کوئی پوچھنے کے لیے ہے تو وہاں پہ لوگ آئیں گے، جائیں گے، وہ شکایت کریں گے، درخواست کریں گے، کوئی معاملہ حل کروائیں گے، بلکہ معاملات ریسٹ ہاؤس بننے سے خود بھی کچھ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ریسٹ ہاؤس کا بننا ہی ایک سیلف ایکسپلانٹری ہے، تو آٹومیٹیکلی اس میں لوگوں کے معاملات حل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ واحد تحصیل ہے جس کے لوگوں کا، جس کی آبادی سب سے زیادہ، اور یہ وہ تحصیل ہے جس میں آزاد جموں کشمیر کے سب سے زیادہ جو مہاجرین 1947 1965 اور 1971 آباد ہیں، یہ وہ ہیں جو مجاہدین کی اولادیں ہیں، جو مجاہدین ہیں، جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو جناب کسی اگر اپنی چھوٹی سی فریاد بھی کرنی ہے تو انہیں یہاں سے بھمبر جانا ہوگا، میرپور جانا ہوگا، تو یہ بجائے اس کے یہاں ریسٹ ہاؤسز ہوں، یہاں پہ جناب وہ ضلعی جو ارباب اختیار ہیں وہ تشریف لائیں، ڈویژن کی سطح پہ لائیں۔ میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحبان، جناب SP صاحبان، جناب DIG صاحبان، جناب کمشنر صاحبان اپنے اپنے ایریاز کے اندر یہ جو ہیں یہ اچانک دورے کریں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں۔ ملاقاتیں تو کریں گے تو یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے بیٹھنے کی ملاقات کی۔ تو میں جناب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگوں کے درد دل کو سمجھ رہے ہیں، تو یہ برنالہ بھی آپ ہی کی سرزمین ہے، آپ ہی کی حکمرانی کے اندر آتی ہے، تو جناب والا اس پہ بھی ایک نظر فرمائیں، اور یہ فوری طور پہ اس سلسلہ میں محکمہ جنگلات اور محکمہ PWD اور محکمہ انڈسٹری جیسا بھی وہ مناسب سن ان کے ارباب اختیار کو بلوائیں، ان کے منسٹر صاحبان سے بھی مشاورت کریں، ان کے سیکرٹری صاحبان سے بھی مشاورت کریں، اور ہنگامی طور پر اس سلسلہ میں تو یہ درخواست کروں گا کہ ہر شعبہ کی جانب سے تحصیل برنالہ کے مناسب مقامات پر مختلف جگہوں میں یہ 3 ریسٹ ہاؤسز جو ہیں 3 شعبہ جات کی طرف سے جو ہے ان کی منظوری صادر فرمائیں۔ یہ لوگوں کے مفاد میں ہوگا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت آزاد کشمیر کی نیک نامی بھی ہوگی، اور اس میں جو ہے وہ لوگوں کا مفاد بھی ہوگا، اور اس طرح پھر سرکاری ادارے بھی متحرک ہو جاتے ہیں، معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ حکومت، ریاست اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور عوام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر رہے، اور ان کی جائز مطالبات جو ہیں منظور ہوتے رہیں، اور حکمران جو ان پہ اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو پراپر طریقے سے ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ایسی توفیق دے۔ خدا حافظ۔